Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, my name is Muhammad Halim Danabi Jeffrey. My matrix number is 01DAE20F1074, and I am from DAE3C class. Okay, today I want to show all of you my assessment. The topic of my assessment is the renewable energy that can be used in Polytechnic Ongkoma. The renewable energy that I choose is solar energy, and I will tell you all the reason why I choose the solar energy later. But for now, I'm gonna explain what is renewable energy means. Okay, the renewable energy is useful energy that is collected from renewable resources which are naturally replenished on a human timescale, including sources like sunlight, wind, rain, tides, waves and geothermal heat. Okay, baik, maknanya tenaga yang diperbaharui ialah tenaga yang berguna yang dikumpul daripada sumber semula jadi seperti cahaya matahari, angin, hujan, ombak dan juga haba bawah tanah. The reason why solar energy is perfect to be used in Polytechnic Ongkoma is because solar energy was easy to be controlled and it has low risk to harm any students. Polytechnic student who takes engineering uses a lot of tools and machines, and they will get the unlimited electrical supply and it will be not a problem to use the electricity more often. To install solar panels is cheap and not too expensive. Okay, di sini sebab kenapa tenaga solar ini sangat sesuai untuk digunakan di Polytechnic Ongkoma adalah sebab tenaga solar ini sangatlah mudah untuk dikawal. Ia adalah tenaga yang diambil daripada cahaya dan haba daripada matahari, dan ia tidak akan membahayakan para pelajar kerana ia adalah tenaga daripada matahari dan ia tidak menggunakan apa-apa bahan kimia. Seterusnya di Polytechnic Ongkoma ini juga kebanyakan para pelajar ialah mengambil bidang kejuruteraan. Okay, baik, bidang kejuruteraan ini banyak menggunakan alatan dan mesin, dan mereka akan mendapat bekalan tenaga yang banyak yang tiada had. Tidak akan menjadi masalah untuk mereka menggunakan tenaga elektrik untuk jangka masa yang panjang. Untuk memasang panel solar ini sangatlah murah dan tidak terlalu mahal. Solar energy has advantage and disadvantage. Before I tell you about that, I explain my block diagram. Solar energy is an energy that came from the sun, and sun creates light and heat. Maksudnya tenaga solar ini datang daripada sumber daripada matahari, dan matahari menghasilkan tenaga cahaya dan haba, and the energy goes to the PV cell, and the PV cell absorbs light and heat. Maksudnya fungsi PV cell ini adalah menyerap cahaya dan haba daripada matahari. Baik, selepas cahaya dan haba daripada matahari diserap oleh PV cell, the sunlight and heat were absorbed by the PV cell, and the energy goes to the charge controller. Charge controller is to control the value of current during the process charging and discharging. Maksudnya charge controller ini fungsinya adalah untuk mengawal jumlah current ketika proses charge dan discharge. Charger controller also determine how long to charge battery system. Okay, maksudnya charge controller ini berfungsi juga sebagai cara untuk tahu berapa lama untuk charge battery system. And after that, we go to the battery system. Battery system is in DC condition, and the function is for storage electric energy supply for night time. Maksudnya fungsi battery system ini adalah untuk menyimpan tenaga elektrik untuk dijadikan tenaga untuk waktu malam. Maksudnya malam tiada matahari, so
jadi tiada tenaga. Jadinya battery system adalah untuk menyimpan tenaga daripada matahari pada waktu pagi, dan ia dapat digunakan pada waktu malam. Kita pergi ke inverter. Inverter, function of inverter is in convert DC to AC. Maksudnya inverter ini berfungsi, fungsi inverter ini adalah untuk convert DC to AC. Okay, baik, seterusnya electricity produced. Users can use the electricity. Okay, maksudnya selepas ke inverter, electricity boleh digunakan oleh semua orang. The advantage of solar energy. The first, easy to control. Solar energy is very easy to control. Maksudnya tenaga solar ini sangat mudah untuk dikawal kerana ia tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan bahan-bahan yang membahayakan, dan juga prosesnya tidak terlalu sukar. Okay, yang kedua, cheapness. Untuk memasang solar panel tidaklah terlalu mahal dan ini sangatlah murah. Dan after that, the third one, cleanliness. Maksudnya tenaga solar ini dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang akan menyebabkan pencemaran alam seperti jerebu, pencemaran air, pencemaran udara, dan macam-macam lagi jenis pencemaran. Okay, the disadvantage of solar energy. The first disadvantage, it has expensive battery. To install the solar panel is cheap, but to change the battery, if the solar panel have some problem with the battery and the battery needs to change, the battery is very expensive, and that is the first disadvantage of solar energy. The second one, the second disadvantage is the solar energy needs storage and backup. Okay, maksudnya tenaga solar ini memerlukan tenaga simpanan, kerana jika tenaga solar ini dalam keadaan rosak dalam keadaan mengejut, politeknik perlu menggunakan tenaga simpanan seperti tenaga backup untuk menggantikan tenaga solar tersebut jika panel solar tersebut mengalami kerosakan atau masalah. Okay, jadinya tenaga simpanan sangatlah diperlukan jika ingin menggunakan tenaga solar ini. The third disadvantage of solar energy is solar energy need a lot of space. Maksudnya tenaga solar ini memerlukan banyak ruang. Sebab seperti pada sesetengah kalkulator ia mempunyai panel solar yang bersaiz kecil, dan untuk panel solar untuk kegunaan seluruh warga Politeknik Ungkoma, ia memerlukan saiz panel solar yang sangat besar, dan ia akan mengambil banyak ruang di Politeknik dan akan menyebabkan masalah ruang Politeknik semakin kecil dan tidak mempunyai ruang yang cukup. That's all from me today. I hope you all will understand what I have explained just now, and thank you for watching, and don't forget to like for my assessment, and thank you very much for watching my video.